Салам даст нақшамдед ба канали ман. имрӯзе видеои мо новинка духтаро мо хлопский ринок. Анаминҷа дукони мо ҳозираш монда хе плакатамо нест духтаро. Анаминҷа дари вихад дарба ман режими кори яъне вақти кори ман нависта мондам. Соати 9 то 7 бега рӯзи сешанбе вихадной мана номераи телефон. Анамин оинаки дари вихада монда ҳай духтаро яъне вақти кори мо мана дукони мо марҳамат кунед. Ҳама либосҳои меёбед, либосҳои калон, хурд, двойка, куртои дароз, сатр, хели румол, ҳама чи аз косметика, нежное белье, ҳама чиҳо мо яъне аз дукони мо меёбед. Иншолло хлопский ринок 3B, яъне адреси мо хлопский ринок 3B. Занидгар яъне навигатор ба мебурорад. Нами адреси мо духтаро марҳамат кунед. Дукони мо ҳама намуд яъне либосакою чизакое ки барои занҳои мо ҳаст. Аз соати 9 то 7 бегаҳа кор мекунем. рӯзи сешанбе вихадной духтаро марҳамат кунед. либосакои новинка овардим. двойка размераш 44 то 50 дорем. гура стандарт материалаш лион, шуштам поштаги материалако аз зону поён мистад. Анамхе стилаш спортивный вариант. расветкое ки рӯи экран бинед наличи аст, яъне 6 намуд расветка барои фурӯш аст. лион чизе ки материале ки оба намедарод, пат намезанад, шуштам поштагӣ, утюг дар кор не ин хеле бособа барое ки материалҳои сабук инҳо. қадаш ягуда размераш мана рӯи экрананд 44 то 50 нархаш 2000 рубл. доставки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия яъне тариқи почти Россия равон кунда мешавад. 1 кило доставка пули 400 рубл. фақат шаҳрҳое ки дур ҳаянд Магадан, Сахалин, Находка, Амурский област камтар доставкашон қимат аст, сабаки доставка шаҳрашон дур духтаро. размерашо нигоҳ кунед, яъне расветкашо нигоҳ кунед. рӯи экран нархшо навистагӣ, размершо навистагӣ нигоҳ кунед. ҳамин модел размери шумо бошад. номерои ватсап ман рӯи экрананда. сохранид кунед. ватсап ман мебурад, скриншот кунед, партоед либос ки кадомаш барои шумо маъқул шуд, яъне цветаш, размертон нависид, шаҳртона нависид. ҳар рӯз отправки мо тариқи почти Россия равон кунда мешавад. одаме ки дар шаҳри Новосибирск аед метавонед омада пеш дида почта харидорӣ кунед. мана инаш бошад аҷоибот бо фасоника хушро аднатони почош кушод, яъне клёш дохтагӣ аз зону поён меистад. размераш стандарт 44 то 50 дорем. гирад 1500 рубли. материалаш Сингапур, яъне ин материала ман ҳамин савдое ки сар кардам ин материала мефурӯшам барое ки ин материала оба намедарод, бенур намешавад, пат намезанад духтаро, барое ки первый сорт. расветка ки рӯи экран бинед наличи ҳаст духтаро. 6 намуд расветка ҳаст барои фурӯш. сатро духтаро намуд ашқити, хел ашқити, румоло намуд, хел шапочкаи пат хиҷабнико, тамоми чизо мо ҳай, резинка, зажим, майда чӯйдое ки барои занҳо лозим аст. ҳама чиза мебинед. косметикаҳо ҳаст, кремо ҳаст, ҳама намуд чизакомо ҳаст дукономонда духтаро. метавонед яъне биёед дукон ба пеш бинед, почта харидорӣ кунед. рӯзи кори мо аз соати 9 саҳар то 7 бегаҳа кор мекунем. як рӯзи сешанбе вихадной. мо вақти кори мо аллакай яъне дуконо мо камтар ремонт рафтагӣ буд, аллакай мо кушодем, мана кор ба сар кардем духтаро. чанд қа вақт буд ки вақтҳои кори мо то як ремонто тамом шудана номаълум буд. мана ҳозираш ба мо аллакай кушода кора пешина боин сар кардем духтаро. аз 9 то 7 бегаҳа мо яъне кор мекунем. пеш то 6 буд зимистон ба аллакай баҳорак шуд то 7 мо дар хизмати мардум духтаро. марҳамат кунед, биёед барои тӯю марракаҳо, румоло, сатро, шарфо намуд меёбед барое ки мо беҳад бисёр бароко пулчат кардем. почаҳо яъне изорои отделна барои занҳо сафед, сиё, аднатонни, нигиндор, бенигин ҳамаша иншолло пеш видео мекунам. яъне видео то охири тамошо кунед, поделиться кунед, яъне лайк монед ки барои дига занҳоям лента ба бурод, касоне ки ба чизе лозим бо нархҳои дастрас аз дукони мо яъне интернет магазини мо ёбанд занҳо. либосакое ки рӯи экрананда мебинед ҳамаш наличи аст. размераш рӯи экрананда, нархош рӯи экрананда. инҳо почаш клёш духтаро. қадаш 90 сантиметр, дароз не. стилаш яъне кушод. айн намудакомо ҳай 5 намуд расветкаши сиёшо май духтаро. размераш 44 то 50 2000 рубл. қадаш ягуда
анами сохту намуду духташ материалаш лилион доставки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кардем шад. дукони мо ҳар рӯза фаъол, як рӯзи сешанбе кор намекунем выходной ден, барое ки як рӯзи отдих мо барои худомо ҷудо карда ки дигар вақт аз соати 9 то 7 бегаҳа мо дуконанда духтаро. режими кори ман мондан биёед масалан амин даранда навистагӣ ва режими кори ҳамо я номери телефон ҳамаш ҳай агар яъне дар кор шавем ки набошим амин номероба метавонед рӯи экранангиба занг занед ё амин дарба мо плакатҳои часпондагӣ ҳозираш ба плакати калоне ки баннере ки буд берун ба мусулманская одежда шахнозе ҳозир мо вай снимат кара мо дига хел бояд кунем. барои ҳамин ҳозираш ба плакатамо нест берун ба лекин дукони мо кор мекунад. бисёро гуфтанд ин плакаташ не фикр кардем ки шумо рафтид не ма ҳаминҷо ба камтар дар он ба мо кор кардем. барои ҳамин дер видео шуд духтаро. ако мана гашта полни магазинои кушодем рост карем ҳама коромо ҷобаҷо шуд. мо ҳар рӯза яъне дар хизмати мардум. двое кор размери 50 то 56 мегирад. почош клёш материалаш лион қадаш 1.15 духтаро. материалаш беҳад нағз накиз размераш кушод духтаги отправки ма аз шаҳр Новосибирск равон карда мешавад ба тамоми шаҳри Россия. бо иншоалло рӯмолако яко иншоалло видео мекунам ин партия рӯмолако бо новинкаҳо идбом сос иншоалло хай пеш хулоса видеоҳои нав мешавад. материалаш иҳоем Сингапур духтаро. пешанда разрезашай мубайнишанда тасмашай хоҳед мебандид хоҳед намебандид. материалаш мхесаб боки баҳор пошак стилниҳо материалаш мхел спортивный стил кроссовкоки ҳам пошта мешавад. расветкаки рӯи экранан бенин наличӣ ҳаст духтаро. размераш рӯи экрананда. ки ба кадом расветкаш мақбул скриншот кунед партоед. бо иншоалло видеоҳое ки мешавад али барои занҳо модаро куртои калон размерҳо 50 боло мешавад бо хай двойкаҳо румоло сатро расветкаҳое ки мебинед наличӣ ҳаст духтаро. 5 намуд расветкаш ҳаст духтаро. наличӣ яъне видео кардагим расветкаҳош ҳамаш ҳаст. қадаш дарози хушрӯ духтаро. қадаш дарозакак 1.15. паплин белманда 4 намуд расветкаш ҳаст духтаро. 2500 размераш 46 то 56. пешакош нигиндор нигинош намерезад нигоҳ кунед Сваровски намерезадиҳо расветка ки мебинед наличӣ ҳай. қадаш 1.20. одаме ки мехаранд як размер калоншо гиранд барое ки материалаш паплин духтаро. хай разрезашанда пешанда нигинашай қади почаш айн двойка ҷомоҳай ба духтаро. материалаш михел саб букаки баҳор пошак. қадаш 1.15. размераш 42 то 48. стандарт мулоимак материали обшӯ хушрӯ шту мепошид осиношанда резинкачашай разрез почош клёшни пешкош тугма барои занҳое ки шир метиҳанд барои ҳамаҳоям удобнаини. 4 намуд расветка ки рӯи экранам бинед наличӣ ҳаст духтаро. мана қадаш қади 1.70 духтар ба яъне қадаша нигоҳ кунед чӣ хел стилаша нигоҳ кунед скромный. 4 намуд расветка ки дидед наличӣ ҳаст духтаро. рубашка қадаш 1.20. размераш стандарт 42 то 48. 2000 рубл материалаш инам як намуд лакоста нусха худаш тагашанда гулакошай анами 3 намуд расветка ки рӯи экранам бинед наличӣ ҳаст духтаро. никис қадаш дарозина
نمی ساختونم دو دخترش دخترا. Отправки از شهر نوسیبیرسک به تمام شهر روسیه طریق پاچتی روسیه روان کرده میشد. این نمود جنسک آوردیم تان که جنس یعنی تونوکاک جنسی خیب به مترلاش خیب به پختگی 4 نمود رسفت که رو اکران بینین نلیچی هست размерش 82 تا 50 میگیره استاندارد ندونیم 1000 نرخش кнопка پیشش آستیناش кнопка پاچش کلیاش قدش 1.5 می ساختونم دو دخترش دخترا. که به کدام رسیدکش معقول سکرین چاپ کنید پرتای نامیره واتساپ من روی اکرانن سخرانید کنید واتساپ هم میبرد اتپرافکم کنید به تمامی شهری روسیه. ترویک آوردیم دخترا 52 تا 58 2600 روبل سیت چیزشه پاچه فوتبولکا ابالش کاستیوم کاستیومش بالای کرته های چخیل خواهید میپاشید دخترا اوورسایز فوتبولکش آستینش من کارотки ابالش میخوای کاستیوم سینگاپور میترلاش خواهید یعنی من خیلی توگمچه‌هاشای با میزنید خواهید میپرتایید آستینکشه کاستیومش یعنی اوورسایز دختگی بیکی تفاق دختگی ابالهای کرته های درازم یعنی رنگی کاستیوم کنه پشتی میتونید شما футболкаша под цветаш یعنی پیش کرته باین цвети رنگی کرته باین 4 نمود نمی расцветкаш است расцветка که روی اکران هم بینید یعنی نلیچی از размеру کلان 52 تا 58 1 متر قدش دخترا خیلی ستیلش من 4 نمود расцветка یعنی نلیچی به هست دخترا. با یعنی کرته چه آوردیم 3 رنگش های دخترا نمین اینها سینگاپور تونوکاگ مترلاش سینه مدن می расцветкаشه 50 تا 58 دخترا 2200 روبلی نرخش قدش 1.5 سیتن می расцветка هست برای فروش دخترا. размерهای کلان نگاه کنید размерهایی که کلان در کار نگاه کنید های размер 42 تا 56 دخترا ترویکا متریالش روش میخواد تو نوکا که خیبه اینها زمینی نه یعنی غفص نه تو نوکا که خیبه دخترا فوتبولکا هاش درازک آستینای فوتبولکاش دراز یعنی یگودا نه نگاه کنید چقدر قدش خوش رو расцветка که دیدید نلیچی است دخترا من این размерها یعنی майда 42 تا 50 من اینش 50 تا 56 سه نمود размери کلانای انا من سویتشای من این سویتی میاتشای با یک نمود دیگه بانورشای انا من سویتشم های دخترا من سویتشم هست با من این سویتی بانورشای دخترا من این سویتی بانورترشای انا می расцветка که روی اکران دیدید دخترا نلیچی هست отправки ما از شهر نوسیبیرسک به تمام شهر روسیه روان کرده میشد. با آوردیم کرتچه ها برای دخترچه ها دخترا گفته بودم نکی ویدیو کرده نبودم قطعی پاچش 1200 روبل از 32 تا 44 размер های مثلا از 4 ساله دخترچه ها از 4 ساله دخترچه تا سنیفی 5 خان 4 خان 5 خانه شد می расцветкашو بینید با حالی هگان دخترچه هایی که مگزین بیاد و کامبارمان با پشانده ویدیو میکنم
خیلی من ساختش نمی نمود قدی پاچش امی расцветка که دیدید انمی ها بود نلیچی با фисташковый цветач, значит, қати почаш резинка, برای آستینش резинка. با من آخر رنگی اطلسش من این نمود. اینها متریالی اطلسش لیان، متریالی گلدارکش پرادا. اینها داغ نمیگیرد، بینور نمیشد. ششتم پشتگی دخترا. نگاه چی نمیشد اینها. با این کرتا آوردیم دخترا. размерهای کلانش تمام شد. فقط 42 تا 46 مان. расцветкаш 4 نمود. پیشش توگمه مبینش چون خیلی kanab میبستگی ремент. کیسه‌شای آستینه کشنده резинкашай. خیلی کرتای نیجنی گلچاش نازوکه که خیلی مترالش پرادا دختر آب نمیدارد. پرادا گفتم خیلی شالک نسخه مترال دخترا. اینها بهار بس حلقه میگیرد. اینها گرمی غفص نیست. بوکاک 4 تا расцветка که روی اکران بینین نلیچی است. 82 تا 46 ماندگی размерهای کلانش داشت شد. отправки ما از شهر نوسیبیرسک به تمام شهری روسیه طریق پاچت روسیه روان کرده میشه. نمی ساختن نموده دختشنیه. با این نموده کشای فقط دخترا بابچکا سیاش نکیز ماندگیش نه دخترا. فقط بیجوی کاوت فیستاشکوی цветашай. размерش 44 تا 50 مبانش میخوای میبستگی میخواه بوکاکی سال قننگ مترلاش سیاش تمام شد دخترم میخوای کتفش پر داره که بی پر یعنی نگاه کنید پر پرکشه بی پر پرکشه نکیز بی حد کرتی سابوکاک خداوای دخترو آدم زیب سابوکاکی سال قننگی ها مترلاش پرادا ششتشتون باشد که داغ نمیگیرد بینور نمیشد فقط آزرشم همین سویتکای بابچکاش مانده که این هفته انشالله با گلدارکاش میبینید. نگاه کنید من فیستاشکوی цветаш همه размери خورتش باشه که 44شه قدش یکو 60 دخترکه منم مبینشنده خواهید ریمندش میکشایید خواهید میبندید دخترها برای زنهای حامله هم به هر نقص پیشکاش توگمه برای شیر دادن مدابنه برای دخترکای یاش مدابنه خواهی همه سطر پیشکاش با محکم من خیلی شرفای دوبایی هم های دختر 1300 روبلی با расцветка جل من ویدیو کنم میها نوام دیگه با фисташковый цвет сеха цвет шазраш ба каботак бежевый фисташковый цвет жил баб духтара 42 تا 58 юбка кофта қати сатраш духтара 2000 рубли размераш стандарт تا 58 باشه 42 تا 58 باشه طوری میگیره همین ساخته نموده دخترش دختر جل بابای کش شده که بهار باشه که گان جای ویش نه مثلا گان جای گندگیش هم نه این چیزای نپرمیر کشوده که وسیعی که محکمه که همه جاش به حضور دخترها расцветка که رو اکرانم بینین نلیچی هست بعد انمین و ها دخترها کاردیگانای سیتکه یعنی 50 تا 60 размерش نکیز маломерка размерایی که روی اکرانم بینید یعنی نلیچی هست размерاتون میگوید یا размер یا دو размер کلانترش میگیرید آستینش اینش بی آستینک دخترها اینش من سیتکش این نمود یعنی 5 خیل расцветкаш های دخترها دو خیل سیاه همو های خیل سفید همو های من خیل با خیل کریشنیویچ همو های کاردیگانچه بالای پلادنا ها بسیاری زنهای ما کرتی تاقن هم باشن یا که خیلی کاردیگان هم باشن که روش به کاراتکی سیتکچه خیلی نکیتکه هم باشن حاضرش به من اهمین مدیلکا هست برای فروش اینش یعنی بی آستینش دخترها پایینش گافری انمی расцветка که بینید نلیچی هست دخترها
خیر و این سفیدش. راسفیتکه روی اکران هم بینید نلیچی هست رو که به کدام من نمود و ساخت و دوختش مقول اسکرین شاپ کنید پارتای نمره واتسابی من روی اکران ده. یعنی این بود امروز ویدیو ما دخترها. اهمی ویدیو ما که به یگانچه مقول شد پارتای اطرافگاه میکنیم تمام شهر بر آدم که در شهر نوسیبیرسکی خلاقسکی رینک اولیتسه 3B مرحمت کنید بیایید آپش بینید باشید خریداری کنید این چیزی که خودتان با معقول وقتی کاری ما آنو تا هفته بیگاه سه شنبه